इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। हुकूमत पंजाब ने 4 महीने तक मज़ाहमत करने के बाद वो फैसला जो उसे करना ही नहीं चाहिए था, अगर कर ही लिया था तो फौरी वापस लेना चाहिए, अब वापस ले लिया है। और आखिरकार वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने CCPO लाहौर पुलिस के सरबराह उमर शेख को उनके ओहदे से फौरी तौर पर हटा दिया है। पिछले साल सितंबर में ये ओहदा जब सौंपा गया था उमर शेख से, तब से ही हुकूमत पंजाब पर शदीद तनकीद की जा रही थी और उमर शेख को इंतहाई मुतनाज़ा अफसर बताया गया था। और उमर शेख की गुफ्तगू ने, उनके अंदाज ने ये साबित भी कर दिया था। उमर शेख मुसलसल तनाज़ात का शिकार रहे। लाहौर मोटरवे पर रेप केस में उनके बेसरोपा बयानात हो, या उस वक्त के IGP पंजाब के बारे में उनकी हर्जा सराई, या फिर दीगर पुलिस ऑफिसर्स से उनका नारवा सलूक, उमर शेख को हर मरतबा हुकूमत की पुष्पनाही हासिल रही। हत्ता कि IG पंजाब शोएब दस्तगीर को ही उनके ओहदे से हाथ धोने पड़े, मगर अब उन्हें CCPO लाहौर के ओहदे से हटाकर किसी एक साइड पोस्टिंग पे कमांडेंट पंजाब कांस्टेबली तैनात किया गया है। और अब गुलाम महमूद डोगर को CCPO लाहौर तैनात कर दिया गया है। और इस तरह से एक इंतहाई मुतनाज़ा चैप्टर, एक और इंतहाई मुतनाज़ा बाब हुकूमत पंजाब का, मौजूदा हुकूमत पंजाब का इख्तिताम को पहुँचा। पुलिसिंग ऑफ द पुलिस की जाए, किसी और रिफॉर्म की जरूरत नहीं। ये सारे लोग मानेंगे कि न्यूयॉर्क पुलिस बन गई है। आया ही पब्लिक इंटरेस्ट में हूँ और आप खुद कहेंगे कि शेख उमर सीधा कर देता ही, और पुलिस ना सीधी हुई ना तो फिर आ जाए 15 दिसंबर को। लोगों को पता था कि ही इज द बेस्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान। मेरा चैलेंज है, हमें पुलिस में कोर्ट मार्शल इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पंजाब की पुलिस और सिंध की पुलिस वो सिर्फ कोर्ट मार्शल से ठीक हो सकती है। CCPO लाहौर की टीम इज नेम्ड एज रिफॉर्मिस्ट्स, जिस तरह जॉन ब्रैडमैन की टीम थी द इनविंसिबल। ये CCPO लाहौर शेख उमर का कमाल है। अगले 2 महीनों में आप हैरान होंगे कि लाहौर में क्या हुआ है। खुदा की कसम, पूरा लाहौर शेख उमर के पीछे खड़ा होगा। पिछले 3 महीनों के दौरान लाहौर में जराइम की 25% इजाफा हुआ। उमर शेख मुंह देखते रह गए। दूसरी जानिब लाहौर में पिछले 3 माह के दौरान DIG रैंक से लेकर SHO तक के 150 से ज़ायद अफसर तब्दील हुए हैं। पंजाब में उस्मान बुज़दार के 2.5 साल दौरे हुकूमत में इस वक्त वहाँ पर 6ठे IG काम कर रहे हैं। इसके अलावा पंजाब में 4 चीफ सेक्रेटरीज, 3 हेल्थ सेक्रेटरीज, 5 सेक्रेटरी खजाना, 6 सेक्रेटरी तालीम भी तब्दील हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 2.5 साल में 200 के करीब ब्यूरोक्रेट समेत 900 अफसरान की तकर्री के तबादले किए गए। इस तरह से इस एक अमल है जो कि मुसलसल जारी है, जिसमें एक बार फिर आज लाहौर पुलिस के इंतहाई मुतनाज़ा सरबराह उमर शेख को तब्दील कर दिया गया है। ये अपॉइंटमेंट, ये पोस्टिंग पहले दिन से ही इंतहाई तनाज़े का बाइस थी। और इस पोस्टिंग के थोड़े ही दिन बाद हमने वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार से अपने इंटरव्यू में इस बारे में ख़ास तौर से सवाल किया था। आपके इल्म में है कि इस वाक़े के बाद जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इश्तियाल फैलाया है, एक तो वाक़े ने इश्तियाल फैलाया, वो CCPO लाहौर के वो गुफ्तगू थी जो उन्होंने मीडिया से बात की। ये जो गुफ्तगू फरमाई है CCPO साहब ने, इसने तो जनती पे तेल का काम किया है। खान साहब, जिस तरह आपने ये गुफ्तगू सुनी है कि हम अपने जो फ़राइज़ हैं उससे हम किसी भी सूरत गफलत नहीं कर सकते, चूँकि ये पंजाब गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है तो इसकी ज़िम्मेदारी हमारे पे है। हम इंशाअल्लाह जो इसके कल्प्रिट्स हैं इस तक हम पहुँचेंगे। मैं उस गुफ्तगू की बात कर रहा हूँ जो कि उमर शेख साहब ने आपके CCPO ने की है। आपका क्या रद्द अमल है इस गुफ्तगू पे?
जी, इस वाक़े के ऊपर हमने एक कमेटी बना दी है जिसके होम सेक्रेटरी इसको लीड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनके तमाम जो पहलू हैं उनको हम इंशाल्लाह ज़ेर गौर लाएंगे और इसका जो रिज़ल्ट होगा फिर हम पूरी कौम को बताएंगे इंशाल्लाह। ख्वाश गलती नहीं हो गई उमर शेख को CCPO लगाना? आप अगर पिछले 3 दिन के दौरान देखें तो एक अंबार है जो इनके हवाले से खड़ा हो चुका है मीडिया रिपोर्ट्स का और कंट्रोवर्सीज का। खान साहब, मेरे ख्याल में मीडिया में कुछ चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा भी कुछ रिपोर्ट्स हो रही हैं। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का प्रीरोगेटिव है कि जिसको मुनासिब समझती है उसको वहाँ पे अपॉइंट करती है। आज की इस अहम डेवलपमेंट में बात करने के लिए लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा। पहले तो ये बताइएगा कि वो आखिर कौन सा ऐसा वाक़या है जिसने उमर शेख जैसे पहाड़ को गिरा दिया और इतने बड़े बड़े वाक़यात और इंतहाई शर्मनाक मामलात थे और जो चीज़ें सामने आई थी, मगर अब क्या हुआ जो कि बिल आखिर चीफ मिनिस्टर ने उमर शेख को फौरी तौर पे इस पोजीशन से हटा दिया? ये किस चीज़ ने ट्रिगर किया? कामरान साहब, 2-3 चीज़ें सामने आई है। 29 दिसंबर को एक इजलास हुआ था सूबाई वज़ीर क़ानून राजा बशारत की सरबराही में। उसमें 2 इंपॉर्टेंट शख्सी अफसरान भी मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमन आगा। ये वज़ीर आला के अहकामात पर किया गया था। ये खुसूसी तौर पर लाहौर पुलिस की परफॉर्मेंस को जाँचने के लिए इजलास था जिसमें तमाम अदारों की रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया गया और इसमें 3 इंपॉर्टेंट इशू सामने आए थे। क्योंकि जब CCPO लाहौर आए तो आते साथ ही जब SP कैंट जो कि फुरकान बिलाल थे उनके साथ पहला टकराव हुआ था और आते साथ ही उन्होंने ये कहा था कि कोई गलत जगह पे वो कब्जा करवाना चाहते थे या छुड़वाना चाहते थे, और जिस पर उनका ये कहना था उस वक्त के SP कैंट का, क्योंकि ये एक्स जो है पार्टी इस पर जो है डिसीजन आ चुका है इसलिए हम कब्जा नहीं करवा सकते, लेकिन ज़बरदस्ती रात के कब्जा करवाने की कोशिश की गई। वहाँ से लेके फिर SPCI इफ्तिखार की जानिब से मामला सामने आया जब एक वाक़या हुआ कि रात के इनको बुलाया गया 1:30 बजे के करीब और फिर फास का इस्तेमाल किया गया, गालियां तक जो है वो दी गई, जिस पर SPCI जो है वो खड़े हुए थप्पड़ मारने के लिए और उस वक्त जो मुतलका जो SSP थे, सीनियर पुलिस अफसरान थे, उन्होंने आके बचाव करवाया। ये मामला चलता निकलता गया, अफसरान में इख्तलाफात बढ़ते चले गए। उस इजलास में ये तमाम तर मामला ज़ेर गौर आए और ख़ास तौर पर 2 इशू सामने रखे गए। एक ये वज़ीर आज़म तक इतलात पहुँच रही थी कि बजाय कब्जा छुड़वाने के कब्जे करवाए जा रहे हैं। FIR ज़बरदस्ती जो है वो करवाने की बजाय गलत FIR करवाने पर फोकस किया जा रहा है। मनपसंद SHO उसको लगाने के बाद कई गलत ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे लाहौर का ना तो क्राइम कंट्रोल हो रहा है। पर्टिकुलर वाक़या नहीं हुआ जिसकी वजह से इनको हटाया गया और जिसके बाद जो भी चीफ मिनिस्टर हैं या उनके ऊपर जिन्होंने कहा हो कि बस अब बर्दाश्त से बाहर है, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं हुई है? देखिए कामरान साहब, जो हुकूमती ज़िम्मेदारान है उनसे जो बात हुई वो तो ये भी बताते हैं कि 2 इंपॉर्टेंट ये भी केस सामने आए थे कि कुछ माजूर अफराद और वो अफराद जो कि ड्यूटी नहीं सर अंजाम दे सकते उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी वज़ीर आला के प्रोटोकॉल पर, जो कि बहुत वज़ीर आला को जो है वो गलत नागवार लगी, जिसकी वजह से उन पर बहुत से जो है तहफ़्फ़ुज़ात थे। दूसरी, कुछ प्राइम मिनिस्टर को जो इतलात दी गई थी कि गलत चीज़ें हो रही हैं, कब्जे करवाए जा रहे हैं। और तीसरी ये थी कि 54 कनाल जगह जो कि हेर लाहौर का एक इलाका है वहाँ पर थी, 20 साल पहले का उस पर एक ज़बरदस्ती दरख्वास्त दिलवाई गई किसी लड़के की तरफ से और उस पर भी कब्जा करवाया गया। और डॉक्टर अनूश थी उस वक्त SP और उसको 2 चार्ज दिए गए थे, उनसे फिर उनको भी यहाँ से पंजाब पदर किया गया, वफाक उनको रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए, उसकी रिपोर्ट भी प्राइम मिनिस्टर तक गई थी, उस पर भी एक्शन लेते हुए ये तमाम तर जो हैं वो इल्ज़ामात इन पर लगाए जाते हैं। खसूसी तौर पर ये 2-3 जो बड़े केसेस सामने आए थे जिस पर CCPO लाहौर उमर शेख का तबादला करना पड़ा। और राजा बशारत जो ये गुलाम महमूद डोगर साहब जो आए हैं, ये इनका क्या बैकग्राउंड है? और क्योंकि लाहौर में ये नहीं पता होता कि कौन सा IG, कौन सा DIG, कौन सा SP और कौन सा DSP और SHO कितने दिन काम करेगा, कितनी जगह अपनी पोजीशन पर रहेगा। तो अभी जो डोगर साहब को रखा गया है तो ये कंटिन्यू करेंगे, इनका क्या बैकग्राउंड है? देखिए कामरान साहब, ये तो बहुत प्रोफेशनल जो हैं वो कमांड करेंगे, क्योंकि इनकी जो बाकी पोजीशन अगर देखी जाए ये मुतअद्दिद जगहों पर रहे, DIG ऑपरेशन लाहौर में भी काम कर चुके हैं, RPO फैसलाबाद भी तैनात रहे और दीगर इंपॉर्टेंट पोजीशन पर काम करते रहे हैं। इनका पहले भी नाम ज़ेर गौर था, तारक अब्बास कुरैशी और गुलाम महमूद डोगर का। अब इनका नाम बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर था तो इसलिए इनको दोबारा यहाँ पर चार्ज दिया गया है, क्योंकि पहले जहाँ भी रहे उन्होंने काफ़ी क्राइम को कंट्रोल किया है। इनको पता है कि कैसे थाना जो है कल्चर को तब्दील करना है, क्योंकि अभी तक तो थाना कल्चर कहीं
पर तब्दील नहीं हुआ। लाहौर के कई थानों में पैसे दिए बगैर FIR दर्ज नहीं होती, किसी की गिरफ्तार नहीं किया जाता। कब्जा माफिया का यहाँ पर अभी तक उरूज ही दिखाई दिया जाता है पूरे लाहौर के मुतअद्दिद जगहों पर, और इसी तरह इनके लिए बड़ा टास्क होगा, और ये प्रोफेशनल जो है इनमें काफी जो है वो तजर्बा रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान में नई गाड़ियों की मांग ज़बरदस्त है। ज़ाहिर इकॉनमी तरक्की कर रही है, मगर कलीदी ब्रांड्स की गाड़ियों में ब्लैक मार्केटिंग मुसलसल जारी है और असल कीमत से कई लाख रुपए ज़्यादा देने पड़ते हैं। यही मामला दूसरे ब्रांड्स में भी, जो नए मॉडल सामने आए, नए ब्रांड सामने आए, उनके साथ भी है। अब वज़ीर-ए-आज़म ने इसका नोटिस लिया है, तहक़ीक़ात का भी हुक्म दिया है। इस मामले को रोकने के लिए एक नई कानून भी बन रहा है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। बेपनाह शिकायत के बाद बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी काबीना ने वज़ारत सनअत को पाकिस्तान में कार बनाने वाली कंपनीज़ की पैदावारी सलाहियत से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात करने की हिदायत की है। इल्ज़ाम यह है कि कार मेकर्स मार्केट में तलब के मुताबिक पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा करने में नाकाम रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि मांग में इजाफे की वजह से कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और कीमतें बढ़ने का मतलब ये है कि उन पर जो ऑन मनी होती है, या जो उन पर प्रीमियम होती है, या जो ब्लैक मार्केट होती है, वो उसका ना रुकने वाला सिलसिला इस वक्त जारी है। चाहे सुजुकी हो, टोयोटा हो, होंडा हो, इसके अलावा जो मुकामी गाड़ियां हैं, जो अब नए ब्रांड सामने आ रहे हैं, जिन्होंने अब यहाँ पे या जिन्होंने कि अपनी असेंबली का आगाज़ कर दिया है या करने वाले हैं, मिसाल के तौर पर किया, होंडा है, GM, चागान वगैरह, इनकी भी ब्लैक उरूज पर जा रही है और इनके मॉडल्स में भी इस वक्त हम प्रीमियम देख रहे हैं। मुख्तलिफ गाड़ियों की प्रीमियम की अदायगी 8 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही पिछले महीने पाक सुजुकी और इंडस मोटर्स ने गाड़ियों के मुख्तलिफ मॉडल की कीमतों में 1 लाख रुपए तक का इजाफा भी कर दिया। ये बहुत दिलचस्प मामला है कि टोयोटा ने और पाक सुजुकी ने उस वक्त अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया जब दरअसल पाकिस्तान में रुपए की कदर मजबूत हो रही थी। गाड़ियों में मांग में जो इजाफा हुआ, यकीनन ये माशी सरगर्मी, तेज़ी और बैंकों की जानिब से कम शरह सूद इसकी एक बड़ी वजह है। लोग अब लीज पे गाड़ियाँ हासिल कर रहे हैं, आसान अक़सात पे गाड़ियाँ मिल जाती हैं और कार फाइनेंसिंग जो है वो इस वक्त बहुत भरपूर अंदाज में ये काम आगे चल रहा है। हुकूमत की जानिब से इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर सख्त शराइत आयद होने के बाद भी गाड़ियों की दरामद में वाज़े कमी हुई है, मगर इस खला को पुर करने के लिए लोकल इंडस्ट्रीज ने कैपेसिटी में इजाफा नहीं किया, अपनी प्रोडक्शन में इजाफा नहीं किया। अब हुकूमत खरीदारी के 90 दिन के अंदर गाड़ी की दोबारा फरोख्त पर 2 लाख रुपए टैक्स मुतारफ कराने जा रही है, जिससे ऑन के यानी कि प्रीमियम के रिवाज की शायद हौसला शिकनी में मदद मिल जाए। इसके अलावा ये 3 अहम ऑटो कंपनी जो तकरीबन 4 दहाइयों से तकरीबन 40 साल से मुल्क में अपना कारोबार कर रही हैं, वो लोकलाइजेशन की शर्त पूरी नहीं कर रहे, यानी कि डिलीशन प्रोग्राम जिसके तहत इन्होंने वादा किया था कि पुर्जे तमाम जो इसके आलात या इससे मुंसलिक मामलात हैं वो पाकिस्तान में तैयार किया जाएगा, मुकामी सतह पर तैयार किए जाएंगे। ऐसा नहीं हो रहा और अब भी 40% से ज़ायद पार्ट्स दरामद किए जा रहे हैं, जो कि अपने माहिदों की खिलाफ वर्जी है, जिसमें सर फहरिस्त पाक सुजुकी मोटर्स, इंडस मोटर्स यानी कि टोयोटा मोटर्स और एटलस होंडा मोटर्स यानी कि होंडा कार बनाने वाले हैं। अगले साल गाड़ियों की डिमांड में 17 और 2022 में 24% इजाफे का इम्कान है। मौजूदा ऑटो पॉलिसी की मुद्दत 30 जून 2021 को ख़त्म हो रही है। हुकूमत के पास बेहतर पॉलिसी बनाने और इस पर अमल दरामद करने और लोकलाइजेशन को फ़रोग़ देने का मौका है और इसके लिए मुल्क में नई कार बनाने वाली कंपनीज आ रही हैं। उम्मीद है कि कंपटीशन के नतीजे में सार्फिन को बिल आखिर फ़ायदा होगा। इन तमाम अमूर पर बात करते हैं, इसके लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुज़म्मिल असलम, ऑटो सेक्टर के भी एक्सपर्ट हैं और माशी अमूर के भी। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब। आपके ख्याल में जो वज़ीर आज़म का इक़दाम है कि प्रोब करें, इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन सीधी सी बात है जब सप्लाई नहीं है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है तो कीमत तो बढ़ेगी, अब ब्लैक मार्केटिंग भी बढ़ेगी। ये तो एक बेसिक्स है ना इकनॉमिक्स का और ये इसको कोई नहीं रोक सकता। देखिए कामरान भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब डिमांड सप्लाई को एक्सीड कर जाएगी तो वेटिंग पीरियड बढ़ जाएगा और जितनी वेटिंग पीरियड गाड़ी की डिलीवरी का बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा ओन उस मार्केट में आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये था, जैसे अभी आपने अपने इसमें इब्तदाइया में भी बोला कि ये अब हुकूमत एक नया टैक्स लगाने जा रही है कि जो लोग अगर बुक करा के फ़ौरन गाड़ी बेचेंगे तो उनको 50,000 से 2 लाख का टैक्स लगेगा। ये प्रॉब्लम है कि ये गाड़ियों की मार्केट में इन्वेस्टर घुस चुका हुआ है और आपको अगर आप एवरेज निकालें
تو 18% جو ہے سال کا 18 سے 24% کے درمیان اگر آپ گاڑیاں بک کراتے ہیں اور ہر تیسرے چوتھے مہینے آپ کی باری آتی ہے اور اگر آپ اون پہ بیچتے ہیں تو آپ کو جو ہے منافع آتا ہے. تو ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں پول جو ہے ان کو اپنے استعمال کے لیے نہیں چاہیے ہوتی ہے, وہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں. جب وہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں اور جس کو جینوئن چاہیے ہوتی ہے تو اس کی باری نہیں آتی اور وہ بیچارہ فرسٹریٹ ہو کے پھر اون دینے میں مجبور ہو جاتا ہے. لیکن صاحب یہ جب ہوتا ہوگا تو اس کے لیے تو ایک سسٹم کام کرتا ہوگا نا, ایک باقاعدہ ایک کارٹل ہوگا جو کہ یہ انویسٹر ہوں گے, پھر ڈیلر ہوں گے, اور پھر سم ہاؤ شاید اس میں مینوفیکچرر بھی, اسمبلر بھی انوالو ہوتا ہو, کیونکہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ 40 آدمی پیسے ایک جگہ اکٹھا کر لے یا 10 آدمی یا 5 آدمی اور وہ جتنی چاہے گاڑی بک کرا لے. جی بالکل ایسا ہی ہے, یہ بالکل کوپریشن سے کام ہوتا ہے. اور بلکہ آپ کو ہم نے تو سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جب گاڑی آتی ہے تو گاڑی کے جس نے بک کرائی ہوتی ہے اور جس کو بکری ہوتی ہے کچھ پیپروں کو بھی جو ہے کمپنی کوپریٹ کر دیتی ہے نام میں, تاکہ جو گورنمنٹ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں وہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف نہ جائے. ابھی بھی میرا ایک اس میں آبجیکشن ہے, یہ جو گورنمنٹ نے لگایا ہے 50,000 سے 2 لاکھ روپے, اس کے اندر بھی بہت سارے لوپ ہولز ایسے ہیں جس میں یہ جو ہے انویسٹر کو یہ ٹیکس دینا نہیں پڑے گا, اور وہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ 3 مہینے کی پاور دے دے یا اوپن لیٹر پہ گاڑی آگے دے دے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی. اور دوسرا یہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, یہ ٹیکس ود ہولڈ کون کرے گا؟ فرض کریں کہ اگر کسی نے گاڑی بک کی اور فوراً بھیج دی اور اس کے اوپر 50,000 روپے کا جرمانہ آیا تو وہ تو اب اس کو گاڑی مل گئی ہے تو وہ جرمانہ بھرے گا ہی نہیں, تو یہ تو کمپنی ود ہولڈ کر سکتی تھی. تو یہاں پہ بھی ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے, جس نے بھی یہ ٹیکس ان کو ڈیزائن کر کے دیا ہے کہ اس سے شاید اون منی گر جائے گی, ان کی غلط فہمی ہے. کیا یہ حکومت کا کہنا صحیح ہے کہ آپ اپنی جو کیپیسٹی ہے, جو آپ کی پروڈکشن کی جو مسئلہ ہے اس کو بڑھائے, اپنی لائنز میں اضافہ کریں, کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس ڈیمانڈ کو میٹ کریں گے تو یہ بلیک مارکیٹنگ اور یہ جو اون وغیرہ کے سلسلے ہیں یہ ختم ہوں گے. تو یہ ڈیمانڈ مناسب ہے حکومت کی؟ دیکھیں حکومت کی ڈیمانڈ صحیح ہے, لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ کمپنیز نے اپنی خود سپلائز کو مینٹین کیا ہوا ہے تاکہ جو انویسٹر ہے اگر فائدہ ہوگا تو ان کو ایڈوانس پیسے ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بات کی تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ کی تھی, ڈیلیشن والی. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ جب ایکسچینج ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے تو قیمت بڑھا دیتے ہیں, اور جب قیمت بڑھا دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں کیونکہ ایکسچینج ریٹ ڈی ویلیویشن ہو گیا, ہمیں بڑھانی پڑے گی قیمت. اگر یہی چیز مقامی طور پہ تیار ہونا شروع ہو جائے اور یہاں پہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو جائے تو یہ جو ایکسچینج ریٹ کے ہٹ ہے یہ اس طرح نہ پڑے. آپ کو جو ہے نا یہ بات دیکھنے کے لیے انڈیا جانا پڑے گا. انڈیا میں جتنی بھی کار مینوفیکچررز ہیں وہ جو ہے وہاں کے مقامی انویسٹرز اس میں پارٹنر ہیں 50% کے. یہاں پہ جو شکایت آ رہی ہے جو بڑے اسمبلرز ہیں وہ جو ہے میجورٹی شیئر ہولڈر ہیں, تو وہ کرتے کیا ہیں کہ یہاں پاکستان میں پارٹ اس لیے نہیں بناتے, وہ اپنی سسٹر کنسرن سے باہر سے پارٹ آرڈر کرتے رہتے ہیں, چاہے انجن ہے اور اس سے یہ ٹرانسفر آف پرائسنگ ہوتی ہے. اور جو کہ ہمارے ساتھ جو ان کا عہد تھا کہ وہ یہ ڈیلیشن جو ہے کمپلیٹ ہوگی اور یہ سارے پارٹس جو ہیں یہاں بنیں گے, وہ اس کو مان نہیں رہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. اور جب ایک تو جب ڈیپریشیٹ ہوا جب قیمت بڑھائی, اس دفعہ تو جب اپریشیٹ ہوا روپیہ پھر بھی قیمت بڑھا دی انڈسپورٹرز نے. اچھا اس میں بھی آپ یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کی, اور اس میں بھی میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. جو گاڑی سب سے زیادہ بکتی ہے اس کی قیمت سب سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ جو 1000 سی سی سے چھوٹی گاڑیاں 1000 سی سی کی گاڑیاں بناتے ہیں, انہوں نے ایک گاڑی انٹروڈیوس کرائی تھی 660 سی سی, اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی, اس کی قیمت وہ بہت بڑھا دیتے ہیں, اور جو ان کی 20-25 لاکھ والی گاڑی جو سلو ہے اس کی قیمت نہیں بڑھاتے. تو ایک انہوں نے طریقہ کار یہ بھی دیکھا کہ جس گاڑی کا زیادہ اون ہو, جس کے ڈیمانڈ ہو, اس کی قیمت پروپورشنیٹلی نہیں بڑھاتے, اس کی قیمت اپنے حساب سے بڑھا دیتے ہیں, اور بہت بڑا جو ہے جسے کہتے ہیں کہ کنزیومر کی ویلفیئر کو نقصان پہنچتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے اس سیگمنٹ میں ترقی نہیں کر سکے. یہ بار بار کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کبھی 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دے رہی ہیں, کیسے دے سکتے ہیں 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں؟ آپ 2 لاکھ گاڑیاں نہیں بنا رہے. تو بالکل جو ویریفائڈ نمبر نہیں ہوتے, اور حکومت کو ہمیشہ بلیک میل اسی طرح کرتے ہیں جا کے. اچھا اس کا کوئی روزگار ہے, یہ ہے وہ کوئی ریگولیٹر تو نہیں ہے, مطلب یہ جتنی مرضی آئے جس طرح سے چاہیں اس کی اپنی ایک مونوپلی کریٹ کریں یا ایکسپلائٹ کریں, یا یہ کہ جیسے کہ ہم نے بات کی ہے کہ
पार्ट्स अपने असेंबल पूरी प्रॉपर असेंबली पूरी 100% ना हो, इंपोर्ट करते रहे, ट्रांसफ़र ऑफ प्राइसिंग होती रहे। आफ्टर ऑल रियासत तो हुकूमत भी तो कोई चीज़ है ना जिसको इस किस्म की प्रैक्टिसेस को चैलेंज करना चाहिए। कामरान साहब, इसमें जो है बराह रास्त इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, फिर मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, और तीसरा कॉमर्स। ट्रांसफ़र प्राइसिंग का काम है कॉमर्स मिनिस्ट्री को देखना, और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का काम है क्वालिटी देखना, और मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन का काम है प्रोडक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ हों। इन तीनों को इंटीग्रेट होने की ज़रूरत है। आप जहाँ भी देखेंगे इनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर की हो, चाहे वज़ीर आज़म के पास हो, और ये जापानी कंपनी है, इनके एम्बेसडर्स जाके बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि जी आप बस ये इसको करें। तो ये हम पिछले 25-30 सालों से देख रहे हैं, और आज पाकिस्तान में दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी है, दुनिया की, मैं ये कहूँगा। और जितना हम गरीब मुल्क हैं उतनी महंगी हमें गाड़ी खरीदने पे मजबूर किया जा रहा है, और उसके बैक पे ना हमें ट्रांसपोर्ट मिलती है। अगर ट्रांसपोर्ट मिल जाए लोग गाड़ियों को ना पूछें, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और ट्रांसपोर्ट, मैं तो ये समझता हूँ कि ये भी एक जो साजिश है कि मुल्क में ट्रांसपोर्ट ना दें ताकि लोग मजबूर हो जाएं गाड़ियाँ खरीदने के। और ये जो है ये भी एक इंटीग्रेशन है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब। आखिर में कह रहे थे कि चैलेंज कर रहे थे कि पाकिस्तान में दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी है। यही वजह है कि हमने ये सेगमेंट किया कि इसके बावजूद उस पर भी प्रीमियम है, उस पर भी ब्लैक है, अंधेर नगरी लगती है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का एक और इजलास आज जाती उमरा में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की मेज़बानी में हुआ। जनाब नवाज शरीफ की रिहाइशगाह है। 7 घंटे ये इजलास जारी रहा, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, जनाब आसिफ अली जरदारी कराची से वीडियो लिंक में शरीक रहे। और आज इस इजलास के बाद तकरीबन 12 मिनट की एक प्रेस ब्रीफिंग थी, जिसे बुनियादी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने उससे खिताब किया। और इस खिताब के दौरान जिस आज की फ़ैसलों के हवाले से या आज के मुज़ाकरात के हवाले से और आज की सरबराही इजलास के हवाले से जो कम अज़ कम फ़ैसला, वाज़ेह फ़ैसला सामने आया, वो ये था कि PDM ने फ़ैसला किया है कि आइंदा आने वाले ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बिल आखिर ये फ़ैसला किया है कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। उन्होंने उसके साथ ही फिर ये कहा कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से हम किसी इदारे के इलेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, और अब ये फ़ैसला जो है वो 31 जनवरी के बाद किया जाएगा। दोबारा इजहार किया गया, अज़्म नौ किया गया कि अब अगली हिकमत अमली 31 जनवरी को तय की जाएगी, और इसके बाद क्या होना है, लॉन्ग मार्च कब होना है, किस जानिब होना है, लाहौर जानिब जाना है या पिंडी जानिब जाना है, ये फैसले बाद में होंगे। और इस्तीफ़ों के हवाले से, पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों के हवाले से आज इस हवाले से मज़ीद कोई गुफ्तगू नहीं की गई। जैसे कि पहले कहा गया था कि 31 दिसंबर तक तमाम जमातें अपने कायदीन के पास अपने इस्तीफ़े जमा करा दे। आज जैसे कि खबरें आ रही थी इस्तीफ़े जमा हो गए हैं, लेकिन ये इस्तीफ़े इस्तेमाल होंगे नहीं होंगे, कब होंगे नहीं होंगे, ये सब बातें, इसका फ़िलहाल कोई जिक्र नहीं है। इन तमाम मौज़ूआत पर और आज के इस 7 घंटे इजलास की मज़ीद तफसीलात हम हासिल करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुमताज़ सीनियर रहनुमा मोहतरमा मरियम नवाज़, जनाब नवाज़ शरीफ के तर्जुमान भी हैं, जनाब मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में हम हिस्सा लेंगे, ये PDM का फ़ैसला है, और सेनेट के हवाले से उन्होंने कहा कि अब किसी इलेक्शन के किसी इदारे के इलेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं है और इसका बाद में फ़ैसला किया जाएगा। पहले हम अपने नाज़रीन को वो सुना देते हैं जो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बात की, फिर अपना आप तबसरा इनायत फरमाइएगा इस पे। ज़िमनी इलेक्शन में बहस हुई है, लेकिन बिल आखिर फ़ैसला ये हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। ठीक, जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक़ है, उसूली तौर पर हम किसी इदारे के इलेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन अभी उसमें वक्त है, हालात को मद्देनज़र रखा जाएगा और आगे जो हमारे इजलासात होंगे उसमें हतमी फैसले किए जाएंगे। ज़ुबैर साहब फरमाइएगा, ये तो मुझे तो ये लगता है बुनियादी तौर पे ये एक फ़ैसला है जिसको फ़ैसला कह सकते हैं, भरपूर अंदाज में सामने आया है कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। इस्तीफ़े जो कि बोन ऑफ कंटेंशन है या एंकर थी इस तमाम इस तहरीक का, उसका सिवाय इससे कोई आगे कोई जिक्र नहीं आया कि 31 दिसंबर हो गई और इस्तीफ़े जमा हो गए हैं। फर्दर अगर आप इसको एक्सप्लेन कर दें। जी कामरान, शुक्रिया। देखिए 3-4 चीज़ें थी जो कि मेरा ख्याल है
उसके लिए पूरी कौम भी इंतजार कर रही थी, और पीडीएम के एजेंडे का जो हिस्सा था और भी चीजें थी, लेकिन जो 4 बुनियादी चीजें थी वो एक तो ये था ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना या ना लेना, सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा लेना या ना लेना, और तीसरी चीज थी लॉन्ग मार्च कब होगी और कहाँ होगी, और चौथी चीज थी इस्तीफे। चारों चीजों पर एक तो पहले मैं आपको बता दूं कि मुकम्मल कंसेंसस तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का इस पर हुआ है, तमाम चारों चीजों पर, टाइमिंग के हवाले से और फैसले के हवाले से कि जी हिस्सा लेना ही है। सो बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, सेनेट में इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, वो तो एक्चुअली मौलाना उसको ने वजाहत उस तरह से भी कर दी थी कि हम किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर नहीं होंगे जब तक हुकूमत जिसको हम निगरानी का ये सिलसिला शुरू किया है। तीसरी चीज जो थी, जो आपने रेजिग्नेशन के हवाले से थी, उसमें जो हमारा कोई चेंज नहीं है। जो हमने कहा था पहले, 2 चीजें कही थी। एक तो हमने ये कहा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी लीडरशिप को कहा था कि वो इस्तीफे जमा करे अपने मेंबर्स से जो दिसंबर 31 तक मुकम्मल हो चुके हैं। पीएमएलएन के हवाले से मैं वाज़ेह तौर पर कह सकता हूँ 100% इस्तीफे जमा हुए हैं। 160 मेंबर्स पंजाब असेंबली की मिसाल के तौर पर, जो कि बिल्कुल मेरा ख्याल है एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है हमारे लिए कि हमारे लीडरशिप पर इत्मीनान कर रहे हैं उनके फैसलों पर। कब दिए जाएंगे इसके सिलसिले में हमने पहले जो कहा था कि 31 जनवरी हमने डेडलाइन दी थी। तो पिछली दफा पीडीएम की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने हुकूमत को कहा था कि आप 31 जनवरी तक रिजाइन कर दें, वरना उसके बाद पीडीएम बैठ के 2 चीजों के फैसला करेगा, लॉन्ग मार्च कब होने और इस्तीफे कब दिए जाने हैं। वो बिल्कुल अभी भी वही पोजीशन है। आज 1 जनवरी है, 31 जनवरी तक हम देखेंगे कि हुकूमत क्या फैसला करती है। अच्छा जुबैर साहब, इसमें एक चीज़ तो बड़ी सामने आ गई है, आज पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई इस सिलसिले में कोई साहब इस मीडिया में बोले नहीं है, लेकिन एक बात तो है ना, सीसी ने पीपल्स पार्टी की कह दी, जो डिक्लेयर कर दी है बिलावल भुट्टो साहब ने कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना है, कोई प्लेटफॉर्म छोड़ना नहीं है, पार्लियामेंट में, पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली में हमें हुकूमत का मुकाबला करना है, यानी कि हमें उन हाउसेस के अंदर रहना है। इसके अलावा जाहिर है कि पीपल्स पार्टी की अपनी एक राय है, मुसलसल के शटर डाउन स्ट्राइक्स वगैरह चले, वो तो आज बात नहीं की गई है, और धरने पॉलिटिक्स में हम यकीन नहीं रखते। तो इनमें से किसी चीज़ से पीपल्स पार्टी ने जो स्टेटेड पोजीशन है उसकी उससे स्केल डाउन किया है अपना, क्योंकि उनकी तो क्लियर पोजीशन है कि हमने सेनेट का इलेक्शन भी लड़ना है, हमने इस्तीफे नहीं देने हैं, हमें पंजाब असम्बली में सारी असम्बलीज में हुकूमत का मुकाबला करना है। नहीं, तो पीडीएम ने भी तो यही डिसाइड किया है कि सेनेट का इलेक्शन लड़ना है, ज़मीनी इंतखाबात लड़ने, और जब तक रिजाइन नहीं होता तो जाहिर सी बात है असेंबली का फोरम इस्तेमाल करेंगे मुकाबला करने के लिए। अगर आप 15 मार्च को रिजाइन करने का फैसला करते, बिल्कुल वाज़ेह कर दिया पीपल्स पार्टी और तमाम जमातों का कंसेंसस है इस सिलसिले में कि जब भी पीडीएम की लीडरशिप फैसला करेगी, जब ये मौका मोस्ट इफेक्टिवली इस्तेमाल हो सकेगा, इस पर वेपन आप इस्तीफे ऐसे तो नहीं जाके फेंक सकते कि उसका असर भी ना हो। सो कोई भी पीपल्स पार्टी के इस मौके से डिसएग्री नहीं करता, ना ही पीडीएम की किसी जमात ने किया कि रिजाइन वो करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका मुअस्सर वक्त होना चाहिए ताकि उसकी इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। और वो वक्त आएगा जब आज से लेके जब सेनेट के इलेक्शन होंगे उस वक्त तक क्या माहौल बनता है कंट्री में, और उसके बेसिस पर अगर रेजिग्नेशन समझा जाएगा कि जी इट इज द फाइनल एक्ट इन द कॉफिन, तो फिर मेरा ख्याल है वो बिल्कुल करेंगे रिजाइन। और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब तक ये डिसीजन हो सेनेट इलेक्शन ही ना हो जाए, क्योंकि सेनेट इलेक्शन तो फरवरी के 1st से 2nd वीक में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेनेट के इलेक्शन जो भी उसकी लीगल वो सिग्निफिकेंस है कि 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक फरवरी में जब भी वो होने हैं तो वो होंगे भी और हिस्सा भी लेंगे और असेंबली में भी सभा तक बैठे हैं। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, जाहिर सी बात है हम सेनेट के इलेक्शन में जाएंगे तो रिजाइन करके तो नहीं जाएंगे ना, रिजाइन कर दे तो आप ये कह रहे हैं ना कि फिर मतलब आप उसको बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं ना कि सेनेट इलेक्शन में लड़ना है, हमने सेनेट इलेक्शन को खाली नहीं छोड़ना है, बॉयकॉट नहीं करना है। बिल्कुल, ओके, वेरी गुड, बिल्कुल, थैंक यू, वेरी गुड। बिल्कुल 3 बार बिल्कुल कहा मोहम्मद जुबैर साहब ने कि हमने सेनेट इलेक्शन लड़ना है, सेनेट इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करना है, ये खाली नहीं छोड़ना है।
मौलाना फजलुर रहमान ने इस सिलसिले में शायद थोड़ा सा रास्ता छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि हम फैसला करेंगे, लेकिन 3 बार अभी मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा कि फैसला यह है कि सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना है, बॉयकॉट नहीं करना है, गोया के इस्तीफे नहीं देने हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से सवालात बहुत हुए और यकीनन उसके जवाब देने की कोशिश की मौलाना फजलुर रहमान ने, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या वो तसल्ली बख्श सवाल जवाब थे या नहीं। लेकिन ये बात वाज़ेह हो गई कि पीपल्स पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन जो है वो आज की मजलिस में रखा गया था। पीपल्स पार्टी की सीएसी के हवाले से पीपल्स पार्टी ने पूरी तफसील के साथ जो सूरत हाल है उसकी आईनी और कानूनी पोजीशन को वाज़ेह किया है, और फिर उसके बाद उन्होंने जो तजावीज़ मुरतब की है वो सामने रखी है और तफसील के साथ उस पर बहस हुई है। पीपल्स पार्टी और हम सब ने 20 सितंबर के ऊपर जो डिक्लेरेशन साइन किया था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ता चला जा रहा है। पीपल्स पार्टी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, पीपल्स पार्टी की तजावीज़ थी जो एक कंपोनेंट पार्टी के तौर पर उसका हक़ है कि वो अपनी तजावीज़ पेश करे, पेश की, डिस्कस हुई है और वो अच्छे नताइज उसके बरामद हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय हासिल करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामवर सीनियर रहनुमा मोहतरम क़ब्र ज़बान कायरा, जो कि इस इजलास में मौजूद थे, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। पहले तो ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ने वह बात की थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि एक तो फैसला ये होना है कि अब हम फैसला करेंगे कि हम इस्लामाबाद जाएँ या रावलपिंडी जाएँ। फिर उन्होंने कहा कि ये तो कोई बात नहीं हुई कि हम इमरान खान तो एक मोहरा है, उनको नहीं, हम मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बनाएंगे, हम उनका नाम लेके उन पर जो है वो उनको टारगेट करेंगे, उनको निशाना बनाएंगे। पीपल्स पार्टी इस फैसले में शामिल है मिनोअन, जैसा कि मौलाना साहब ने फरमाया। देखिए, मौलाना ने जो बात कही, पीपल्स पार्टी का बहुत पुराना मौक़िफ़ है, इस पे अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं। हम तो बहुत अरसे से पीपल्स पार्टी का तो कामरान खान साहब क़याम ही इस बात पे हुआ था कि इस मुल्क में जो मार्शल लॉ है या इस मुल्क में जो इदारों की मुदाखलत सियासत के अंदर है, हुक्मरानी में है, वो नहीं होनी चाहिए और मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए। हमारा तो वजह क़याम ही ये है। और उसके बाद हमारी मुसलसल स्ट्रगल ये है कि इस मुल्क की सियासत के अंदर इदारा जाती मुदाखलत बंद होनी चाहिए और मुल्क के तमाम इदारों को आइन के मुताबिक चलना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो जो जिम्मेदार होगा उसको चाहिए कि वो अपने इदारे को, अपने आप को इस अमल से बाज रखे, पीछे रखे। इसके ऊपर हम सबका मौक़िफ़ एक तो है। इसका कारी साहब तायुन कैसे होगा कि वो अब रख रहे हैं या नहीं रख रहे? इसका इम्तहान कैसे होगा? इसका फैसला कैसे होगा? ये फैसला साजी बड़ी कलीदी है ना? टेस्ट आपको बता देता हूँ जी कि कामरान खान अपने दिल पे हाथ रख के कह दे कि कोई मुदाखलत नहीं हो रही, तो मैं मान लूंगा कि नहीं हो रही। तो फैसला कामरान खान करेंगे क्या? नहीं, कामरान खान नहीं करेंगे। कामरान खान बहुत बाखबर आदमी है, बहुत जिम्मेदार आदमी है, तो अपने दिल पे हाथ रख के कह दे कि हाँ, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इस मुल्क की सियासत के अंदर मुदाखलत इजारा जाती नहीं है, तो मान लूंगा मैं। लेकिन सर, ये तो फिर आप आज 2021 में फिलहाल इसको खत्म करना चाह रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि अब हो गई है 2021 से 1947 तक नहीं हुई या 1958 से लेके अब तक नहीं हुई? देखिए, अगर एक गलती है, आपने एक बात मान ली, मेरी बात को साथ आपने एग्री कर लिया कि है, सवाल यह है कि ये मुनासिब नहीं है। माजी में जो हो गया, मार्शल लॉ लगे, कंट्रोल डेमोक्रेसी हुई, वजीर आजम इम्पोर्ट हुए, जमातें तोड़ी गई, सबसे ज्यादा शिकार हम हुए। इसके बावजूद हम क्या कह रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, अब सब सबक सीख लें और दुनिया का जो लर्नड लेसन है कि मुल्कों को, डेमोक्रेसी को किसी ज़ाब्ते, आइन और कुलिये के तहत चलाएंगे तो वो डिलीवर करेगी, वरना डिलीवर नहीं करेगी। छोटा सा एक मिनट जरा रुकिए। तो हमने तजर्बे कर लिए। आज हम कह रहे हैं कि भाई सब इदारों को आइन का एहतराम करना चाहिए। वो तजर्बा जो सारी दुनिया ने कामयाबी से किया, हमें अब उस रास्ते पर चलना चाहिए, नए नए तजर्बे नहीं करने चाहिए। ये बात अगर दुरुस्त है, अगर माजी में नहीं हुई तो आज तो होनी चाहिए ना। अच्छा, कारी साहब ये फरमाइएगा कि एक बात तो तय हो गई, मौलाना साहब ने तो इबाम रखा था, अभी मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा कि हम सेनेट इलेक्शन खाली नहीं छोड़ेंगे, हम इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे, बॉयकॉट नहीं होगा, ज़िमनी इलेक्शन में बॉयकॉट नहीं होगा, इसमें भी हम हिस्सा लेंगे, इस्तीफे का भी कोई फैसला नहीं हो रहा है। ये अभी ज़ुबैर साहब ने 3 बार कहा कि सेनेट इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं होंगे। तो पीपल्स पार्टी की तो मैं समझता हूँ कि तसल्ली हो गई होगी। देखिए, पीपल्स पार्टी ने इस मीटिंग से पहले ये फैसला किया था कि हम ओवरऑल रेजिग्नेशन पे और बाकी चीजों पे जो फैसले भी किए हैं
وہ اپنی CEC، کیونکہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے اس کی اپروول مسٹ ہے، اس میں ہماری ایٹ لینتھ ڈسکشن ہوئی، کیونکہ اس وقت ہیٹ بہت زیادہ بڑھا دی گئی نا جی، اس کے گرد بات بحث اس کے گرد گھما دی گئی کہ جی استعفے استعفے استعفے. تو ہم نے اس سے واضح کیا ہماری CEC کی میٹنگ کے بعد. اس میٹنگ میں فرحت اللہ بابر صاحب نے جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے بریف کیا میٹنگ کو، پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کے جو ڈیبیٹ تھی، جو ہمارا لیگل اوپینین تھا ریگارڈنگ سینٹ الیکشن، جو ہمارا پولیٹیکل اینگل تھا وہ اپنے سامنے رکھا، اور ہمارے ساتھ سب دوستوں نے ایگری کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے، آپ کے پاس ریکارڈ ہے. انہوں نے اس پہ ایک کیویٹ رکھا کہ ہم اس پہ مزید بات کریں گے، تو بھی ٹائم ہے سینٹ کا، لیکن عمومی طور پہ رائے وہی تھی جو محمد زبیر صاحب نے آپ کو بتائی. اور پیپلز پارٹی کا موقف بہت واضح ہے، ہم کسی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہتے. اچھا، اور قاہرہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ جب سینٹ الیکشن ہوگا، کیونکہ سینٹ الیکشن تو فروری کے پہلے دوسرے ہفتے میں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قانونی آئینی رکاوٹ نہیں ہے، تو اس دوران 31 جنوری کو آپ کا اجلاس ہوگا، تو اس بات کا احتمال ہے کہ یہ جس وقت الیکشن ہو رہا ہو اس وقت لانگ مارچ نکلنے لگے، یا الیکشن کی تیاریاں ہوں گی، پہلے سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا، کیونکہ یہ ٹائم تو بڑا قریب آ رہا ہے. دیکھیے کامران صاحب، جو سینٹ کا الیکشن ارلی کرانے کا فیصلہ ہے وہ نہیں ہوگا ان سے، کیونکہ اس کا شیڈول الیکشن کمیشن نے دینا ہے، اور اس شیڈول کے مطابق یہ ممکن نہیں ہوگا ان سے کہ یہ فیبروری کے پہلے ہفتے میں کرائیں گے تو اپنے لیے کھڈے کھودیں گے. پہلے بھی لیکن یہ آئینی قانونی کوئی رکاوٹ تو نہیں نا، الیکشن کمیشن ہی بتائے گا، لیکن دوسرے ہفتے میں تیسرے ہفتے میں ہو تو سکتا ہے نا سر. لیکن دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے میں گورنمنٹ کی خواہش پہ ہوا تو چیلنج ہو جائے گا نا، گورنمنٹ کی خواہش پہ تو نہیں ہونا. اگر آپ نے ارلی الیکشن کرانا ہے تو آپ کو ریزن بتانی پڑے گی نا کیوں ارلی الیکشن. ایسے ہی تو نہیں کہ خواہش آ گئی الیکشن کمیشن. سر ارلی نہیں ہے، آپ سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ تو آپ کے لوگ بھی تمام قانونی ماہرین کہہ چکے ہیں کہ 4 فروری کے بعد الیکشن ارلی نہیں ہے، وہ اس فیر میں آ جائے گا. ہو سکتا ہے، لیکن ٹریڈیشن کیا ہے، ٹیکنیکلی یہ رکاوٹ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کورٹ میں چیلنج کریں گے، تو کورٹ میں ٹریڈیشن کے حوالے سے تو نہیں. میں عرض کرتا ہوں ٹریڈیشن بڑی تگڑی ہوتی ہے، بعض اوقات قانون سے بھی تگڑی ہوتی ہے ٹریڈیشن، اور جو ٹریڈیشنز کے ساتھ پورا انگلینڈ کا جو آئین ہے، آئین کو ٹریڈیشنز پر پورا ملک چل رہا ہے، تو ٹریڈیشنز کو آپ توڑ نہیں سکتے آسانی سے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ارلی، یعنی ٹائم ارلی اس طرح سینس میں نہیں کہ آپ اس کی مدت سے پہلے کرا لیں، لیکن اگر آپ نے فیبروری میں بھی کرانا ہے تو آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی نا کہ ہم مارچ میں کیوں نہیں کرا رہے. کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جب ٹرم ایکسپائر ہوتی ہے اس سے ایک ہفتہ پہلے، تو اس سے پہلے آپ نے کرا سکتے ہیں، لیکن کیوں کرانا ہے. چلے اس کے لیے مگر خارج از امکان تو نہیں ہے نا، چلے اس کو اتنا اسکیل ڈاؤن کر لیں. کامران صاحب یہ میٹنگ آج کل کے دور میں زوم پہ کسی اگلے گھنٹے میں میٹنگ کرنی ہو تو ساری قیادت کو 2-4 گھنٹے کے نوٹس پہ ہم زوم پہ کوئک میٹنگ ہو سکتی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ایسا کوئی وقت آ گیا تو ہم اپنی میٹنگ کر لیں گے. اس کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی بھی ہے، اس کے لیے نیٹ کے ذریعے میٹنگیں ہوتی ہیں. آج کے دور میں کوئی یہ تھوڑا ہے کہ ہم نے بمبئی جانا ہے ٹرین کے ذریعے. بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش. جناب قمر زمان قاہرہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دے رہے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جناب محمد زبیر نے اس ابہام کو ختم کر دیا جو مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس میں سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے فیصلہ ہوگا اور ہم وقت کے لحاظ سے فیصلہ کریں گے. محمد زبیر صاحب نے کہا کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے. ہم 2 ٹوک کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، اور 3 بار انہوں نے کہا کہ ہم حصہ لیں گے. گویا کہ یہ فیصلہ بھی ہو گیا، ضمنی الیکشن میں بھی حصے کا فیصلہ ہو گیا. استعفوں کا بھی فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہے. فیصلہ یہی ہے کہ 31 دسمبر کو ایک بار پھر پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس ہوگا، اور اس کے بعد آگے کی راہ کا تعین کیا جائے گا. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے آج سال 2021 کا پہلا دن. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بہت اچھی خبریں آئیں اور اس کا اثر بھی ہوا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج زبردست گہما گہمی دیکھنے میں آئی اور متعدد اچھی خبریں آ جائی ہیں، جس سے لگتا یہ ہے کہ 2021 پاکستان کی معیشت کے لحاظ سے، معاشی ترقی کے لحاظ سے ایک بہت عمدہ سال ہوگا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. ہم سب پاکستانیوں کے لیے الحمدللہ اطمینان کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ تمام معاشی ماہرین، تمام اعداد و شمار، تجزیات، اندازے، فگرز جو سامنے آ رہی ہیں، وہ اس بات کا بھرپور اشارہ کر رہی ہیں کہ سال 2021 پاکستان میں معاشی ترقی کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ سال ہوگا، اور اس دوران پاکستان میں بہترین معاشی ترقی کی
तमाम मामलात जो हैं और उसका पोटेंशल जो है वो सामने नज़र आ रहा है। और इसलिए 2021 पाकिस्तान में जब माशी तरक्की का बेहतरीन साल होगा तो यकीनन पाकिस्तानियों के लिए बेपनाह रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे, पाकिस्तान में टैक्स आमदन बढ़ेगी और हमारे मुल्क में ओवरऑल बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। ये अंदाज़ा हमने साल 2020 में भी लगाया था, पहले रोज़ साल 2020 के, लेकिन हमें क्या मालूम था या दुनिया में किसी को क्या मालूम था कि आइंदा चंद हफ्तों में दुनिया को कोरोना वायरस अपनी जकड़ में ले लेगा और फिर वो माशी तबाही देखने में आएगी जिसका हमें अंदाज़ा नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उस माशी तबाही से बच गया जिसने हमारे पड़ोस में भारत से लेके अमेरिका तक तबाही मचा दी। और ऐसी तबाही, माशी तबाही देखने में आई जो इससे पहले कभी देखने में नहीं आई थी। करोड़ों नौकरियां चली गई और तमाम ममालिक में जो मजमूई कौमी पैदावार थी वो मनफी शरह में दाखिल हो गई और मनफी शरह में आज भी मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के लिए फिर भी बेहतर रहा और मगर अब साल 2021 मुख्तलिफ हवालों से इंशाअल्लाह ताला 2020 का जो हमारा इनिशियल अंदाज़ा था उससे भी बेहतर होने वाला है। और यही वजह है, यही पस मंज़र है कि आज साल 2021 का पहला रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो पाकिस्तान की मईशत का बैरोमीटर है वहाँ पर इसका जश्न मनाया गया, जोश व खरोश देखने में आया। आज एक मौके पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 1119 पॉइंट्स के हो गया। पिछले साल कोरोना माहौल की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की में जो सूरत हाल थी वो शदीद मुतासिर हुई थी, लेकिन वबाई सूरत हाल में ही मार्केट निचली सतह से इस साल 60% तक बहाल हुई है, बल्कि साल के इख्तिताम पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 7% इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर भी पहुँच चुका है। ये अब जब ये पाकिस्तान ये साल 9 पहला साल का पहला दिन और इसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये जो एतमाद नज़र आ रहा है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं और आज भी इस हवाले से ठोस खबरें सामने आई। आज ये खबर सामने आई कि पिछले महीने दिसंबर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 18.3% इजाफा हुआ। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद की ट्वीट्स के मुताबिक पिछले महीने एक्सपोर्ट्स 2 अरब 35 करोड़ डॉलर रही और दिसंबर के महीने में पाकिस्तान की तारीख की ये बुलंद तरीन एक्सपोर्ट्स थी। रज़ाक दाऊद साहब ने बताया कि पिछले महीने एक्सपोर्ट्स में 364 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ और इस माली साल के पहले 6 माह में बरामदात में 12 अरब 10 करोड़ डॉलर्स रही हैं और इस वक्त भी पाकिस्तान की तमाम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रही है, उनके पास ज़्यादा ऑर्डर हैं। आज ही खबर आई कि इस माली साल के मुसलसल 6 महीने तरसीलात ज़र 2.25 अरब डॉलर से ज़्यादा रही हैं और नवंबर तक मुसलसल 5 महीने करंट अकाउंट सरप्लस भी रहा। आज की जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी वो ये थी कि मुल्क में माहाना महंगाई की शरह 22 माह की कम तरीन सतह पर आज आ गई है इस माह के दौरान, यानी कि महीने दिसंबर में। और स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के मुताबिक पिछले महीने महंगाई की शरह 7.97% रही, जबकि दिसंबर 2019 में महंगाई की शरह 12.6% थी। गोया कि इसमें सब्सटेंशियल कमी आ रही है। यही वजह है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज एक तकरीब में कहा कि 2021 पाकिस्तान में शानदार तरक्की का साल होगा। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट्स के शोबों में ज़बरदस्त बेहतरी आ रही है। ये जो 2021 है ये इंशाल्लाह वो साल होगा जबकि हम ग्रो करेंगे। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इसकी इस वक्त बूम कर रही है, सीमेंट की सेल्स रिकॉर्ड पे चली गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पता नहीं कितने सालों के बाद आज ऐसा चल रही है कि बिल्कुल कैपेसिटी पे है। एक्सपोर्ट्स हमारी बाकी जो हमारे कंपेटिटर्स थे उनसे तेजी से बढ़ रही हैं, तो पाकिस्तान अब एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। आज ही इस साल के पहले दिन ये बहुत उम्दा खबर आई कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है, कलीदी मसला है, इस प्रोग्राम में उसे पाकिस्तान की मईशत का अंधा कुआं कहते हैं, यानी कि पावर सेक्टर मसाइल और उसका बहरान, उससे जुड़ा हुआ गर्दिशी कर्ज़ों का मामला, इस हवाले से इसके ख़ात्मे के लिए इब्तिदा, बिगनिंग ऑफ द एंड की हमें एक झलक नज़र आ रही है। ये भी इट्सेल्फ एक बड़ी ख़बर है और ज़ाहिर है कि इसके लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मिलिट्री लीडरशिप भी भरपूर अंदाज में इस पूरी जद्दोजहद में शरीक है। पाकिस्तान की कौम के लिए, मईशत के लिए कलीदी मामला है। और अब इसमें खबर आई है कि IPPs के साथ जो मफाहमत की याददाश्तें हुई थी चंद IPPs के साथ, जो कि इस मामले की पहली इब्तिदा है,
اب ان کو ٹھوس معاہدوں میں تبدیل کرنے کا عمل شروع ہو رہا ہے. اس کے لیے بنیاد طے ہو گئی ہے اور آئندہ 2 سے 3 ہفتوں کے دوران یقینی طور پہ یہ معاملہ طے بھی ہو جائے گا. اس کی منظوری IMF سے حاصل کر لی گئی ہے اور بس اس کے بعد جیسے یہ معاملہ طے ہوتا ہے یہ معاہدے بن جاتے ہیں, پیمنٹس کے اسکیجول طے ہو جاتے ہیں. حکومت کو سی پیک کے پاور پلانٹس اور چین کے ساتھ اس حوالے سے جو بڑے معاہدے ہیں وہ کرنے ہیں اور پھر وہ یقیناً پاکستان کے انرجی سیکٹر کے حوالے سے ایک گیم چینجر ہوگا. گیم چینجر ایک اور بھی ہے اور وہ یہ کہ مسلسل وزیر اعظم کی مکمل کوشش کے بعد کنسٹرکشن ایمنسٹی میں کل جو اضافہ ہوا ہے اور اس میں جو فکس ٹیکس میں 1 سال کی توسیع دی گئی, بلڈر سے 6 مہینے اور خریدار سے 27 مہینے تک ذرائع آمدن نہیں پوچھنے کی جو توسیع دی گئی ہے, جو اس ایمنسٹی میں جو کنسیشنز تھے اس میں جو توسیع دی گئی ہے, اس کی وجہ سے بھرپور اس وقت ہم گہما گہمی دیکھ رہے ہیں. سیمنٹ, سٹیل, لکڑی سمیت 40 صنعتوں میں گہما گہمی ہے. کیبل اور تار کی نئی فیکٹریز کھل رہی ہیں, نئے یونٹس کھل رہے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے بہت ہی مایہ ناز معروف بزنس لیڈر ہیں جناب عارف حبیب, چیئرمین ہیں عارف حبیب گروپ کے. ارے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ ذرا ایکسپلین کیجئے کہ جیسے کہ آج جو یہ نمبرز آئے ہیں, ایکسپورٹس کے بڑے اچھے نمبرز آئے ہیں, دسمبر کی آل ٹائم ہائی ہے. یہ خبر آئی ہے کہ یہ پاور سیکٹر کے حوالے سے بالآخر IPPs کے ساتھ جو MOUs ہوئے تھے وہ اب انشاءاللہ ایگریمنٹس بننے جا رہے ہیں. اور پھر یہ انفلیشن کے نمبرز آئے ہیں. کل کنسٹرکشن ایمنسٹی میں پرائم منسٹر نے اضافہ کر دیا اور یہ پورا ماحول جو بن رہا ہے یقیناً یہ بہت اچھا ماحول بن رہا ہے اور یہ لگتا یہی ہے کہ ایک پرومسنگ ہم 2021 دیکھیں گے. آپ خود کتنے اس حوالے سے کانفیڈنٹ ہیں یا آپ کو ابھی کچھ ڈاؤٹ ہے؟ آئی تھنک یہ بات تو سب کو پتہ ہی ہے کہ جو پاکستان کے جو مسائل تھے اور مسائل ہیں ان میں ظاہر بے روزگاری ہے, اس میں جو ہے وہ مہنگائی ہے, اس میں ایکسپورٹ کے مسئلے ہیں اور اس میں جو ہے یہ پاور سیکٹر کے جو ہے جو مسائل ہیں, سرکولر ڈیٹ کے جو ہے مسائل ہیں. تو یہ 4 بڑے مسائل ہیں. پھر فوڈ سیکیورٹی اور ایگریکلچر میں بھی جو ہے وہ گروتھ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. تو اس پہ ان 4-5 ایریاز میں جو ہے وہ گورنمنٹ پالیسیز جو ہے وہ نظر آتی ہے, فوکس نظر آتا ہے, جس میں آئی تھنک کنسٹرکشن جو ہے وہ سر فہرست رہا ہے. پھر اس کے بعد ایکسپورٹ کے لیے بھی جو ہے وہ انسینٹیوز دیے گئے ہیں. اس سے آئی تھنک اس سیکٹر میں جو ہے وہ تیزی آئی ہے, بہتری آئی اور گروتھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو آئی تھنک گورنمنٹ کی پالیسی ڈائریکشن اس طرف جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور اس کے نتائج جو ہے وہ ویزیبل ہیں. بٹ یہ بھی میں ساتھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جو ہے ایسا نہ ہو کہ بہت جلدی جو ہے وہ وکٹری سیلیبریٹ کر رہے ہوں, کیونکہ یہ کام جو ہے یہ ایک لمبا سفر ہے. اور اس لمبے سفر کو تو بالکل جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ہم یہ 2021 میں جو ہے وہ پازیٹیوٹی ہمیں نظر آتی ہے, تو بالکل نظر آتی ہے. یہ تو آئی تھنک نمبر آف پروگرامز میں اور ڈسکشن میں جو ہے وہ میٹنگز میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور اس سے اسی پالیسی کو جو ہے وہ پرسو کرتے رہنا ہے اور تاکہ جو ہے یہ الٹیمیٹ جو ہے وہ ہم اس کے نتائج جو ہے وہ ہمارے لیے اور عوام کے لیے جو ہے وہ بہتر ہو. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہے اور اس کے نتائج جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں, نظر آنے شروع ہو رہے ہیں, چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو کیا اس میں شک ہے کہ یہ نہیں برقرار رہے گی اس طرح کی جو پازیٹیوٹی ہے, یا اس میں کہیں پہ کوئی ویکنس ہے؟ دیکھیں نا کچھ چیلنجز بھی ہیں. دیکھیں پاکستان کی جو ہے نا وہ ہسٹری ہے کامران بھائی کے بوم اینڈ بسٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پیریڈ کے لیے جو ہے وہ بوم آتا ہے, پھر کوئی ایسے ریزنز بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ بات کہیں گے کہ کیا جو ہے وہ رسک فیکٹرز ہیں, تو رسک فیکٹرز آئی تھنک کورونا کی سیکنڈ ویو کے اوپر لوگوں کے کنسرن ہیں. یہ جو پولیٹیکل نوائس ہے اس پہ جو ہے وہ لوگوں کے کنسرن ہیں. اور اس میں جو تمام پولیٹیکل فورسز کے لیے جو ہے یہ لازم ہونا چاہیے کہ وہ اکنومی کو جو ہے وہ پولیٹکس سے باہر رکھیں. اور وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیجئے گا عارف بھائی, یہ وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کہ جو کہ اس پرسیپشن کو یا اس پوٹینشل کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے پرائم منسٹر کو, گورنمنٹ کو مدد کرے کہ یہ ویکنیسز ہیں, ان کو آپ ایڈریس کریں. ہمیں پتہ ہے کہ پاور سیکٹر جو ہے یہ ایک میجر ویکنس ہے. ریونیو پوٹینشل جو ہمارا ہے اس کو ہم ہارنس نہیں کر پا رہے, اور جو ہمارے ٹیکس کلیکشنز ہیں اس میں کرٹیکل ویکنسز ہیں.
اس کے علاوہ اور ان کے ساتھ آپ کچھ اور ایریاز بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں گے کہ جو کہ یقیناً ویکنیسز بھی ہیں نا؟ جو بالکل آپ نے جو 3 بڑی چیزیں جو ہے وہ آپ نے لسٹ کر دی ہیں اور بتایا تھے کہ ریونیو کی جو ہے وہ کا کمی ہونا، پاور سیکٹر کی جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ کا جو ہے وہ بڑا ہمارا جو ہے وہ مسئلہ ہونا. پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر جو ہے وہ ایک ایریا ہے کہ جہاں بہت پوٹینشیل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ٹورزم جو ہے وہ ایک ایریا ہے کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور ہمارا جو ہے وہ آئی ٹی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ ایریا ایسا ہے کہ اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. تو سائملٹینیسلی گورنمنٹ جو ہے وہ جن چیزوں پہ انہوں نے کام کر لیا ہے اور کام اسٹارٹ کر لیا ہے، آئی تھنک اس کے علاوہ ان تمام اور سیکٹرز جو ہیں جس کی میں نے ابھی نشاندہی کی، ان پر بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ اپنے جو پرابلمز ہیں، جو ایشوز ہیں، ان سے جو ہے وہ نکل، کیونکہ ہمارے ایشوز جو ہے وہ بڑے ہیں، گمبھیر ہیں. ان کو کرنے کے لیے یہ تمام سیکٹرز کی طرف سے جو ہے وہ کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو یہی ہے نا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اب سرپلس میں کنورٹ ہو گیا ہے. یہ خوشی کی بات ہے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ سسٹینیبل ہونی چاہیے، اور اس میں ایکسپورٹ کی گروتھ، ریمیٹنسز، یہ ڈیجیٹل سسٹینیبل کیسا ہوگا جب ہم ترقی کے لیے، اور یہ جب اتنی ایکسپینشن ہو رہی ہے، اس کے لیے پلانٹس آئیں گے، اس کے لیے انجنز آئیں گے، اس کے لیے امپورٹس ہوں گی تاکہ ہمارے یہاں انڈسٹری لگے، تو یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے یہ تو نہیں رہ سکتا نا. یہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ ڈسٹرب ہوگا تو پھر مسئلہ خراب. یہ تو ہوگا ڈسٹرب، ظاہر ہے. لیکن اس چیز کے لیے اس چیز کے لیے کامران بھائی پھر آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کو جو ہے وہ ایکسیس کرنا ہوگا. انویسٹرز جب باہر سے آئیں گے تو وہ آپ کو جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ جو ہے وہ کریں گے، تو آپ کے اوپر سے وہ پریشر کم ہوگا. پھر آپ کی جو ریمیٹنسز میں جو بہتری ہے، لیکن ریمیٹنس میں میں بہتری سمجھتا ہوں اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ جو ہنڈی حوالہ کا جو مارکیٹ تھی اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ریمیٹنسز جو ہے وہ بڑھے ہیں. اس میں اور زیادہ جو ہے پوٹینشیل ہے. اسی طرح نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کو جو ہے وہ مزید بہت زیادہ جو ہے اس میں گنجائش موجود ہے کہ ہم ان کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ اٹریکٹ کریں. ابھی نیا پاکستان سرٹیفکیٹ لانچ ہوا ہے، اس میں آئی تھنک $200 ملین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ آئی ہے، لیکن اس میں بلینز آف ڈالرز کی جو ہے وہ کا پوٹینشیل ہے. بہت بہت شکریہ جناب عارف حبیب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے بالآخر حکومت سندھ مجبور ہے، کیونکہ اب سندھ ہائی کورٹ نے حکم دے دیا ہے وہ سینکڑوں سندھ پولیس کے سینئر اہلکار جو کرپشن کا اعتراف کر چکے، نیب میں پکڑے گئے، پلی بارگین کی، لوٹی ہوئی رقم واپس کی والنٹری ریٹرن کے تحت، وہ دوبارہ اپنے عہدوں پہ بحال ہو گئے، ترقیاں ہو گئیں. اب سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ فوری طور پہ ان کو فارغ کریں، ان کو معطل کریں، ان کے خلاف ایکشن لیں. اس طرح سے حکومت سندھ اس معاملے پہ مجبور ہوئی ہے. اس کی پوری تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کسی بھی مہذب ملک میں، کسی بھی جمہوریت میں اس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی حکومت جس کے سینکڑوں اہلکار کرپشن کے الزام میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہوں، انہوں نے اپنی کرپشن کا اعتراف کیا ہو، حتیٰ کہ لوٹی ہوئی رقم واپس کی ہو، وہ دوبارہ عہدوں پہ برقرار رکھے جائیں، ان کو دوبارہ ان کے عہدوں پہ بحال کر دیا جائے، اور اسی انداز سے وہ لوٹ مار شروع کر دیں. یہ کسی دور کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے پاکستان میں حکومت سندھ کا عمل ہے جو کہ سامنے آیا ہے. اور کل اس مسلسل عمل کے خلاف بالآخر پاکستان کے امیج کے حوالے سے کل ایک بڑی اچھی خبر آئی ہے، وہ یہ کہ سندھ ہائی کورٹ نے ایسے تمام اعترافی کرپٹ سندھ حکومت کے افسران کو حکم دیا، کیونکہ حکومت سندھ یہ نہیں کر رہی تھی کہ ان کو معطل کیا جائے، ان کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے، اور اس کا تحریری حکم جاری کر دیا. کل سندھ ہائی کورٹ کو یہ کرنا پڑا. جسٹس ندیم اختر اور جسٹس عدنان الکریم کی بینچ نے فیصلے میں سپریم کورٹ کے 2016 کے احکامات کا حوالہ دیا اور چیف سیکرٹری سندھ سے وضاحت طلب کی کہ کرپٹ افسران کو عہدوں پر کیسے برقرار رکھا اور انہیں اگلے گریڈ میں ترقیاں تک دے دی گئی، یہ کیسے ممکن ہوا. عدالت نے اپنے آرڈر میں لکھا کہ سندھ حکومت نے نیب زدہ افسران کو دکھاوے کے طور پر معمولی سزائیں دے کر محض آئی واش کی ہے. بینچ نے فیصلے میں لکھا کہ سندھ حکومت سے تمام نیب زدہ افسران کی فہرستیں طلب کی تھی، لیکن محکمہ تعلیم، محکمہ صحت اور محکمہ بلدیات کے سینکڑوں افسران کے نام
عدالت میں پیش نہیں کیے گئے۔ عدالت نے اب چیئرمین نیب کو حکم دیا ہے کہ کرپشن کے پیسے میں پلی بارگین اور رضاکارانہ واپسی والے سندھ حکومت کے تمام افسران کے نام ہائی کورٹ میں پیش کیے جائے۔ یہ بھی آپ تصور کیجئے کہ حکومت سندھ نے ان تمام افسران کے نام عدالتی حکم کے باوجود عدالت میں نہیں دیے جو کہ کرپشن کی اعتراف کر چکے ہیں، پلی بارگین کر چکے ہیں، لوٹی ہوئی رقم نیب کو واپس کر چکے ہیں۔ ان کی پوری فہرست نہیں دی گئی، لیکن اب سندھ ہائی کورٹ نے نیب کے چیئرمین سے کہا ہے کہ یہ فہرست فوری پیش کی جائے۔ ہمارے لیے اس پروگرام کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے 30 اکتوبر کے پروگرام کا حوالہ دے کے نیب زدہ افسران کے خلاف پٹیشن دائر ہوئی تھی، جبکہ سندھ ہائی کورٹ میں ادھوری فہرست جمع کرانے پر اور 450 افسران کے نام غائب کر دینے کا انکشاف بھی ہم نے پچھلے ہفتے اسی پروگرام میں کیا تھا۔ عدالت میں جمع کرائی گئی فہرست میں محکمہ تعلیم، محکمہ صحت اور محکمہ بلدیات کے کسی آفیسر کا نام ہی نہیں ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ نے صرف 93 افسران کی فہرست عدالت میں جمع کرائی، جبکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس لسٹ میں 450 سے زائد آفیسرز ہیں، یعنی کہ جنہوں نے نیب سے پلی بارگین کی ہے، لوٹی ہوئی کرپشن کا اعتراف کیا ہے، رقوم واپس کی ہیں، اور وہ اب بھی سندھ حکومت میں موجود ہے۔ نیب نے سندھ میں کرپشن کے ان گنت کیسز بے نقاب کیے، مسلسل لوٹی ہوئی رقم انہی لوگوں سے جنہوں نے اس کو لوٹا ہے ان سے برآمد کی، اور سندھ حکومت کو ایک لوٹانے کا عمل ہے جو کہ مسلسل جاری ہے۔ یہ رقم ملزمان اور وعدہ معاف گواہان پلی بارگین اور رضاکارانہ واپسی کی صورت میں نیب کو دیتے ہیں، اور نیب اس کو حکومت سندھ کو واپس کر دیتی ہے۔ اس پورے موضوع پر بات کریں گے، اس پورے گڑبڑ گھوٹالے کی، ناقابل یقین گڑبڑ گھوٹالے کی بہت زبردست تحقیقات کی ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اختیار کھوکر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کی بھی سماعت کے دوران یہ پورے نام پیش نہیں کیے گئے، لیکن بالآخر اب حکومت سندھ جو ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے، اب ان افسران کو ہٹا رہی ہے، ان کو یہ عہدے خالی ہو رہے ہیں، ان لوگوں کے سسپینشن کے آرڈرز جاری ہو رہے ہیں۔ یہ 500 لوگ ہیں۔ جی ہاں خان صاحب، یہ 500 لوگ تو 450 لوگ تو وہ ہیں جو نیب سے وی آر کر کے آئے یا پلی بارگین کر کے آئے۔ یقیناً اس عدالتی حکم کے بعد سندھ حکومت کے لیے یہ ناممکن ہے کہ ان افسران کو عہدوں پر برقرار رکھے یا ان کو سسپینڈ کرنا پڑے گا، لیکن عدالت نے ایک دوسرا بھی اب زبردست حکم دیا ہے۔ ایک دوسرا کیس تھا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جن افسران کے خلاف نیب کے ریفرنسز زیر سماعت ہیں اور ان فوجداری کرمنل کیسز میں وہ ملوث ہیں، ان کو بھی عہدوں سے ہٹایا جائے۔ ان افسران کی بھی تعداد ایسے افسران کی بھی تعداد تقریباً 500 ہے، تو یہ تقریباً 1000 افسران ہوں گے حکومت سندھ کو جن کو ہٹانا پڑے گا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اختیار کھوکر صاحب جو بھی آپ نے بتائی، کیونکہ ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے کہ ایک تو پہلے ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ 500 ایسے بھی ہیں جن پہ باقاعدہ نیب کے کیسز چل رہے ہیں، جن پہ ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں، جن پہ باقاعدہ کرپشن کے مقدمات چل رہے ہیں، وہ بھی اپنے عہدوں پر ہیں۔ تو آج ہائی کورٹ نے کہا کہ بھائی ان کو بھی ہٹاؤ اور ان کو بھی سسپینڈ کرو، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ۔ تو یہ کوئی 1000 کے قریب آسامیاں خالی ہونے والی ہیں حکومت سندھ میں۔ یہاں بہت بڑے پیمانے پہ اکھاڑ پچھاڑ ہونے والی ہے خان صاحب سندھ حکومت میں آئندہ دنوں میں، اور چیف سیکرٹری سندھ سے کہا گیا ہے کہ 14 جنوری تک وہ کمپلائنس رپورٹ دیں گے ان احکامات کی۔ اور چیف سیکرٹری، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے جو چیف سیکرٹری سندھ سے کہا گیا ہے، ایکسپلینیشن طلب کی گئی ہے، اور اسے کہا گیا ہے کہ آپ اگلی پیشی پر اگر عدالت کو یہ بتائیں گے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2016 کا حکم تھا، اور اس میں صاف طور پہ کہا گیا تھا اس حکم میں کہ جو نیب سے وی آر کر کے آئے ہیں، پلی بارگین کر کے آئے ہیں، وہ کسی بھی سرکاری عہدے پہ بحال نہیں ہو سکتے، ان کو نہیں رکھا جا سکتا۔ تو آپ نے نہ صرف ان کو بحال رکھا اور ان کو ترقیاں کیسے دے دی، تو یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے اختیار صاحب کہ ترقیاں بھی دی گئی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ لوٹی ہوئی رقم کے اعتراف کر کے آئے، کرپشن کا اعتراف کیا، پلی بارگین کی، وی آر کی، نہ صرف عہدوں پہ بحال ہوئے بلکہ ترقی بھی پا گئے۔ یہ خان صاحب ڈبل ترقیاں بھی دی گئی۔ مثلا ایک آدمی ہے، اچھا اس کا انعام ہے کہ آپ پکڑے گئے اور آپ نے پیسے واپس کیے اور آپ نے کرپشن کا اعتراف کیا، اب آپ آئے تو ایک ترقی نہیں، آپ کو ڈبل ترقی۔ دیکھیں نذیر شیخ صاحب ہیں محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئر کے، وہ 17 گریڈ میں تھے، اس نے وی آر کی، پھر اس کو گریڈ 18 دیا، اب گریڈ 19 میں اس کو ترقی دی۔ بدر جمیل مہندرو صاحب، وہ تو بڑا یونیک کیس ہے، بدر جمیل مہندرو صاحب نیب ریفرنس میں ضمانت پہ ہیں، ان کو نہ صرف گریڈ 21 میں ترقی دے دی اور اس کو سیکرٹری جنگلات لگا دیا گریڈ 21 میں، اور ایک دوسرے عہدے جو بے نظیر ہاؤسنگ سیل ہے اس کے گریڈ 20 کا بھی عہدے کی چارج اسے دے دی، جبکہ کئی افسران ایسے ہیں سندھ حکومت کے جن پر جو ہیں وہ، تو اس میں ایکسپلینیشن تو طلب کی گئی ہے، سندھ ہائی کورٹ کو دینی ہے چیف سیکرٹری سندھ نے،
मगर ये जितनी भी पोस्टिंग्स हुई हैं, जितनी भी ये पूरा अमल है, 1000 लोग जिन पे नैब के करप्शन के मामलात हैं, जो पैसे वापस करके आए हैं, जो करप्शन इतराफ़ करके आए हैं, जिन पे मुकदमात चल रहे हैं, बहरहाल इसकी जिम्मेदारी तो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह पर ही है ना। यकीनन एक सूबे के जो सरबराह हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और अहम बात यह है कि ये जो तरक्कियाँ हैं, जो ग्रेड खास तौर पे ग्रेड 19 और 20 की जो तरक्कियाँ हैं, वो बोर्ड 1 है। बोर्ड 1 चीफ से उसके सरबराह वज़ीर आला सिंध खुद है, और ज़्यादातर लोगों को जो तरक्कियाँ गिनी हुई हैं वो वज़ीर आला की मंजूरी से। बहुत बहुत शुक्रिया, इत्तियाक खोखर हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही अनबिलीवेबल सूरत हाल है। आपने देखा हुकूमत सिंध में करप्शन की सरपरस्ती की कोई इंतहा हो सकती है, ऐसा रिकॉर्ड शायद ही दुनिया में कहीं मौजूद हो। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील पीर को इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.